अस्सलाम वालेकुम उम्मत मुस्लिमा, कैसे हैं आप सभी लोग। उम्मीद है कि सब ठीक ठाक होंगे और खैरियत से होंगे। तो मैं मुखातिब हूँ एक ऐसी उम्मत से जो एक दूसरे को मुस्कुरा कर मिलते हैं और सलामती की दुआ देते हैं। और सबसे बड़ी बात तो ये है कि ये अल्लाह के प्यारे नबी, प्यारे रसूल और प्यारे हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत है, जो कि दोनों जहानों के लिए रहमतुल लिल आलमीन बनाकर भेजे गए हैं। तो शुरू करने से पहले आप सबसे गुजारिश है, प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर एक बार दरूद व सलाम ज़रूर पेश करें। तो चलें जी, आते हैं फिर आज के टॉपिक की तरफ। जब हम थोड़े से दीन की तरफ आते हैं तो अनफॉर्चुनेटली ये समझ बैठते हैं कि दीन की समझ तो सिर्फ हमें ही है, बाकी सारे लोग फारिग हैं। क्योंकि कंपटीशन भी हमारा ऐसे ही लोगों से होता है जो अनफॉर्चुनेटली हमसे भी ज़्यादा दीन से में ये कह लें कि कमज़ोर होते हैं। लेकिन जब हमें ये मालूम होता है कि एक ऐसी जमात, ऐसी क्लास भी है जो हमेशा फ़र्स्ट आते हैं और सभी एक से बढ़कर एक हैं, और वो हैं सहाबा और सहाबियात। जब हम सहाबा और सहाबियात के बारे में पढ़ते हैं और उनके ईमान लेवल को देखते हैं, तब हमें मालूम पड़ता है कि असल में हमारा और उनके ईमान का तो कोई कंपैरिजन ही नहीं हो सकता। और तो आज हम ऐसे ही एक हस्ती के बारे में बात करेंगे जो हम ख़वातीन के लिए तो रोल मॉडल है ही, बल्कि आज की नौजवान नस्ल के लिए भी एक रोल मॉडल है। तो आज हम जिन सहाबिया के बारे में बात करेंगे उनका नाम है उम्मे सुलैम। ये बड़ी ही स्पेशल सहाबियाँ हैं। अगर हम इनके बारे में कुछ भी ना पढ़ें और प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सिर्फ एक हदीस ले लें, जो कि ये है कि अल्लाह के नबी ने इनके बारे में फ़रमाई कि मैंने उम्मे सुलैम को जन्नत में देखा है, तो उनके अंदर ऐसी कौन सी खूबी थी या ऐसी कौन से वो काम करती थी जिसकी वजह से रसूलुल्लाह ने उनके बारे में ये नरेशन दी। तो चले हम जानते हैं। तो उम्मे सुलैम एक ऐसी खातून थी जिनकी ज़िंदगी में बहुत से सिचुएशन ऐसी आईं जिन पर उन्होंने सब्र और तहम्मुल का ऐसा नमूना पेश किया जो आज हम सबके लिए एक सीख का बाइस है, और हम सबको उनकी ज़िंदगी से बहुत कुछ सीखने को मिलता है। नंबर 1 ये कि मालिक बिन नदर जो थे उनके पहले शौहर, जब वो इंतकाल कर गए तो अबू तलहा अंसारी, जिनके मदीने में खजूरों के बड़े बड़े बागात थे और वो एक मालदार आदमी थे, तो उन्होंने उनको प्रपोज़ल भेजा जब शादी के लिए। तो उम्मे सुलैम ने ये कहकर मना कर दिया कि आपके और मेरे दरमियान जो है वो रिश्ता कायम नहीं हो सकता, क्योंकि मैं एक मुसलमान हूँ और आप जो हैं वो अभी तक ईमान आपने कबूल नहीं किया है। तो इस्लाम कबूल करने के बाद अबू तलहा अंसारी से जो है उम्मे सुलैम ने निकाह किया। तो अबू तलहा अंसारी ने हक महर की अदायगी की शर्त को पूरा करते हुए दीन इस्लाम कबूल किया था। तो ये एक बहुत ही खूबसूरत हक महर था। अगर वो चाहती तो वो एक बहुत ही मालदार शख्सियत थे, चाहती तो वो उनसे माल जितना मर्ज़ी ले सकती थी, और सामने से उन्हें प्रपोज़ल आया था वो कुछ भी शर्त रख सकती थी। लेकिन उन्होंने दीन इस्लाम के हक़ में उनसे कहा कि आप भी अगर दीन इस्लाम को कबूल कर लेते हैं तो यही मेरा हक़ महर। दूसरा बड़ा वाक़या हमें इनकी ज़िंदगी से ये मिलता है कि जब प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हिजरत करके मदीना आए तो सभी ने अपनी हैसियत के मुताबिक प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को गिफ्ट्स दिए, तोहफ़े दिए। तो ये भी गई उम्मे सुलैम। उस वक्त इनके पास कुछ नहीं था, तो उम्मे सुलैम ने अपना बेटा अनस बिन मालिक जो है प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में पेश किया और कहा, या रसूल अल्लाह, मैं आपको अपना बेटा एज़ ए सर्वेंट गिफ्ट करती हूँ, क्योंकि मेरे पास कुछ और देने के लिए नहीं है। वो चाहती तो अपने बेटे को अपने पास रखकर उनसे माल कमा सकती थी, क्योंकि उनका बेटा अनस जो है, अनस बिन मालिक, जो उस वक्त लिखना पढ़ना जानते थे, और उस ज़माने में जिस शख्स को लिखना और पढ़ना आता था वह बहुत ही कीमती होता था। अनस जो थे हमारे नबी की खिदमत में 10 साल तक रहे, और वो टॉप 10 नरेटर्स में से नंबर 3 पर आते हैं। का वाक़या इनकी ज़िंदगी का ये है कि अबू तलहा वो सहाबी हैं जिन्होंने पूरे मदीने का सबसे कीमती खजूरों का अपना जो
باغ ہے اللہ کی راہ میں اس وقت صدقہ کر دیا جس وقت اللہ سبحانہ تعالیٰ نے یہ آیت نازل کی کہ تم جب تک اپنی قیمتی چیز اللہ کی راہ میں صدقہ نہ کر دو تب تک تم اللہ کے قرب کو حاصل نہیں کر سکتے۔ سبحان اللہ۔ تو انہوں نے اپنا بہت ہی قیمتی اور سب سے بڑا کھجوروں کا باغ جو تھا وہ اللہ کی راہ میں صدقہ کر دیا۔ چوتھا واقعہ یہ ہے کہ جب مسجد نبوی میں ایک مسافر آیا تو اللہ کے نبی نے اپنے گھر پوچھوایا کہ کچھ کھانے کو ہو تو لے آئے، لیکن جب پوچھنے والا پوچھ کر آیا تو سبحان اللہ 9 کی 9 امہات المومنین نے ایک ہی جواب دیا کہ ہمارے پاس پانی کے سوا کچھ نہیں۔ یہ سن کر پیارے نبی نے صحابہ سے عرض کیا کہ تم میں سے کون ان کی مہمان نوازی کرے گا؟ تو ابو طلحہ فوراً بول پڑے یا رسول اللہ میں۔ جب ابو طلحہ گھر پہنچے اور سلیم سے پوچھا کہ کیا کچھ کھانے کو ہے تو سلیم نے عرض کیا کہ آج آپ کے اور میرے کھانے کے لیے بھی کچھ نہیں ہے، صرف بچوں کے لیے ہے۔ تب ابو طلحہ نے کہا ٹھیک ہے، ایسا کرو بچوں کو ایسے ہی سلا دو اور رات کو جب مہمان آئیں تو تم کھانا ان کے آگے رکھ دینا اور چراغ کی روشنی کم کرنے کے بہانے چراغ بجھا دینا اور ہم ایسے دکھائیں گے کہ ہم بھی کھا رہے ہیں۔ جب اگلے دن فجر میں ابو طلحہ مسجد نبوی پہنچے تو اللہ کے نبی آپ کو دیکھ کر کہنے لگے کہ ابو طلحہ جو کچھ تم نے رات کیا ہے اسے دیکھ کر اللہ مسکرا رہے ہیں۔ سبحان اللہ، یہ وہ لوگ ہیں جنہیں اللہ سبحانہ تعالیٰ اپریشیٹ کرتے تھے۔ جب ہم اللہ کے لیے قربانی دیتے ہیں، سیکریفائسز کرتے ہیں تو اللہ ہمیں اس سے بڑھ کر عطا کرتے ہیں جو ہم نے اللہ کے لیے قربان کیا۔ چاہے آپ کو کوئی اپریشیٹ کرے یا نہ کرے، کوئی آپ سے راضی ہو یا نہ ہو، لیکن اگر اللہ آپ سے راضی ہو تو دنیا آپ کی اور آخرت بھی آپ کی۔ آج 1400 سال کے بعد بھی ہم ان ہستیوں کا ذکر کرتے ہیں اور ان کے نام پر اپنے بچوں کے نام رکھتے ہیں کیونکہ ان ہستیوں نے اللہ کے لیے سیکریفائسز کیے اور اللہ ان سے راضی ہو گیا۔ بے شک واقعات تو بہت ہیں ان عظیم ہستیوں کے، لیکن وقت کی کمی کی وجہ سے ہم آج کا ٹاپک اپنا یہی سٹاپ کرتے ہیں۔ آپ سے گزارش ہے کہ اپنے بچوں کو بھی جھوٹی کہانیاں سنانے کی بجائے ہم صحابہ اور صحابیات کے قصے سنائیں۔ ہماری ہسٹری بہت ہی خوبصورت ہے جو آج کتابوں سے مٹا دی گئی ہے، تو آپ سب سے گزارش ہے کہ ان قصوں کو اپنی زندگی کا حصہ بنائیں اور صحابہ اور صحابیات کو اپنی زندگی کا رول ماڈل بنائیں اور ہم بھی ان سے سیکھ حاصل کریں۔ انشاءاللہ اللہ کی رحمت سے پوری امید ہے کہ اللہ تعالی ہمیں صراط مستقیم پر چلائے اور ہمیں جو ہے ہمارے دل کو اپنے دین پر جما دے۔ ایک بہت ہی پیاری سی دعا ہے جس کے ساتھ میں اس ویڈیو کو ختم کرنا چاہوں گی، تو آپ بھی پلیز میرے ساتھ پڑھیں۔ یہ ہمارے نبی پیارے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دعا ہے جو آپ ہمیشہ پڑھتے تھے، ہمیں بھی اس کا اہتمام کرنا چاہیے، اور وہ دعا ہے یا مقلب القلوب ثبت قلبی علی دینک، جس کے معنی بھی بڑے خوبصورت ہیں۔ سبحان اللہ۔ اے دلوں کے پھیرنے والے میرے رب، میرے دل کو اپنے دین پر جما دے۔ سبحان اللہ۔ آپ بھی ضرور پڑھیں اور ہمیں دعاؤں میں یاد رکھیں۔